साला मनीष आज्ञा साला मनीषटा जुआड़े गला सैया शुणिला खाली से गोटे नाम मायाधर 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 मनीषर काम ना कि फुर्सते ना आज्ञा सबुथिरे खाली लड़ंग फस अरे बापा मो ना धरिले बड़ लोकंकु डर मोर छुट्टी उड़ेबा फर फर फुल दम्रे कहवाकू गले आज्ञा मु होउछि ए नीलकंदर साम्राज्यर राजकुमास्ता बयस इथर 60-70 भत्ता पाइबार मु अधिकारी चंदा मुंडरे मुठाए बाल दांत झड़ी झड़ी हेला 17 फुल दम्रे कहे आज्ञा मो ना मायाधर बापा मायाधर यही राजगुमास्ता कार्य कौन छोटिया मोटिया पोस्ट होइछि कि रे यही पोस्ट को जदि भारतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गृहमंत्री अमित शाह को दिया जाए तथापि तुले पारिबेनी आज्ञा कहीं ना आम राजा सुरेंद्र सेन खाली योजना पर योजना माने बाहर करी चली काहाकू इंदिरा आवास मिलिला कि नहीं काहाकू बुढ़ा बुढ़ी टंका मिलिला कि नहीं माँ मानक सुभद्रा योजना रे टंका मिलिला कि नहीं तत्सहित आज्ञा आम राज्य रे काहाकू पीएम किसान सीएम किसान मिलिला कि नहीं आउ गोटे बड़ घोषणा आज्ञा एथर धान क्विंटल 3100 टंका करी देइछंती टोटाल टोटाल सबू पर मत हिसाब रखा पड़ुछि आउ एमिति रे आपण को मनीष कौन फुर्सत रे रही पारिबो अरे रही पारिबो नहीं आज्ञा नहीं 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 खाली काम काम आउ काम हेले आज्ञा ए मनीष जीवन रे केवल 3टी महत्वपूर्ण कार्य अछि यथा क ख ग करे आज्ञा कमेबा खरे आज्ञा खाइबा अरे बापा यही खाइबा कथारे असल कथा मने पड़ीगला आपणक चंदाहांडी अंचल आपण बोबरिया भलिया गाँव गाँ जमारू देखनी आज्ञा अरे गाँ तो नुह गाँ मानक भितर सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गाँ एठिकार भाई माना जेते सुंदर अरे माँ भौणी माने डबल सुंदर आउ विशेष करी आज्ञा आम ए भाई जीवतिया करुथिबा भौणी माने अति सुंदर ए दादा एच केंता खाना देले जे तोर सोरनी पड़वार के आलू दाल तरकारी संगे रे दादा से रोटी 2-4 डाले हैं रोटी 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 हेले मुईटी के बेसी आशावादी लोग के आज्ञा रोटीटा खेई खेई करी 7टा कि 8टा खेई देली जा हेले कौन करी आज्ञा बयस बढ़िबारे लागिछि मो इंजिन आउ हल कि काम करूनी एई आकाश रे घुड़ू घुड़ू मारिला भलिया बापा रे खाली तो गोलेई घांटी हे जाउछि आउ अरे कौन करी किछि गोटे व्यवस्था करी तो हालकेइबाकू पड़िबो ना आउ अरे भूपेश दादा एठी मो गड़ू थिला किए नेला रे यही तो अच्छी आईटी गड़ू धरी कि रास्ता कड़ को जीवी 1-2 सब सारी दे के आसबि हाँ इरे बापा रे ये बोबरियार किए जदि मो ना रे कंप्लेन करी दब ना पुलिस स्टेशन रे पुलिस मते बांधिकी नहीं जीव हो कहीं ना आज्ञा गाँ मुंड रास्ता कड़े अलिया आवर्जना करवानी आम सरकार मोदी सरकार केते सबू योजना मान करिसंती तन्मध्यरु एई आम स्वच्छ भारत मिशन अन्यतम हाँ आज्ञा यही मायाधरर गोटे अनुरोध आपणक गाँ को आपणक चंदाहांडी अंचल को आपणक कलाहांडी को नाई नाई नगरमपुर को आपणक बोबरिया को स्वच्छतार गोटे कदम आग को नहीं जातु एईटा ए मायाधरर अनुरोध आज्ञा
ବାପା ମାୟାଧର ଆଉ କେତେ ଦିନ এই রাজা ঘরে রাজকুমাস্তা কার্যটা করে চালিথিবি তো বাপা তো জেজে বাপা তা বাপা অমরରୁ এই গুমাস্তা কার্যটা করুছ হেলে কেবে বড় লোক হই পারিলনি আজি যেতেবেলে মায়াধরর পালি পড়িছি সিয়ে কোন ছাড়িবা লোক আরে এমিতি মায়া রচনা করি দেবি যে এই নীলকণ্ঠর সাম্রাজ্যর টোটাল প্রপর্টি এবং রাজসিংহাসনটা ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ହେଲେ ଏ ଅସମୟରେ କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳକଣ୍ଠର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ରାଜସିଂହାସନଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ତାପରେ ମୋ ଭଣଜା ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ନା ଅସ୍ତ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ମା ଡଙ୍ଗର ଗୋସ୍ୱାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗିଯାଏ ଜୟ ମା ଡଙ୍ଗର ଗୋସ୍ୱାଣୀ किए हो ये राजच्युत चोर मार्गरे अचाचित भाव घाई धरे चली आसला कि हो बाबा बुला षंढ तमे कौन এই সেনাপতি রুদ্র বলিয়ার সিংহ এ পর্যন্ত চিহ্নি পারুনা और चिन्हबारे टिके भुल्लु हो जाइछि भणजा कारण आविर्भाव महामान्य मामा मोर गोटे दुर्बलता अच्छे और से दुर्बल होउछे मो अंदर खुशी देखिले मो अखिरु अग्निस्फुलिंग हुए मामा अग्निस्फुलिंग हुए हसिरा प्रसिरा माने बताई उपहास करती मामा उपहास करते निश्चय उपहास करिवे भणजा अरे तू पर गोटे मर्द ठोका कथारे नाही कि सत्य शांति दया क्षमा ए चारि जुगर महिमा नहीं मामा अरे नहीं आज ठारू सही सत्य शांति दया क्षमा चली मारे मामा सही सत्य शांति दया क्षमा को आज मो हृदय मध्य बहिष्कार कर दे ओ मामा हे नीलकंठ साम्राज्य मो कमिटी राजा हेबे से व्यवस्था करबा पई थाई आसे मु तमोरी पाखो को अरे भणजा मो ठीक जानी छी तू मो पाखको आसीबू हेले भणजा ए मायाधरर एमिति माया रचना करी दब जे तू निश्चय ए साम्राज्य रे राजा हबु भणजा राजेश्वर ओ सतरे मामा मो से सब कथा जानि सारिछि अरे कहि किनो तमे होछो मायाधर ऊपर अछंते स्वयं श्री कृष्ण मायाधर औ ए अर्थपुर अछंते ए नीलकंठ साम्राज्यर गोमस्ता माने मो मामा मायाधर अरे भणजा एमिति माया रचना करी देवी जे
তু নিশ্চয় রাজ্যরে রাজা হবু। মায়া ধর, মায়া রচনা আরম্ভ কর। আসিগলা ভଣଜা, মামা সুপার প্লান্টটা আসিগলা। তাহলে শীঘ্র প্রকাশ করা মামা। ভଣଜা, মামা ତମର ଗୋଟାଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ନାମ ତାର ଅଜୟ। ଆଉ ମହାରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି, ନାମ ତାର ଦିବ୍ୟା। ଆରେ ଭଣଜା, ଆମ ଅଜୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟାର ଯଦି କଛି ପୁଅ ମାନେ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନୀଳକନ୍ଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତ ଆମର। ଆଉ ଓ ସତରେ ମାମା। ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ସହିତ এই ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅନିଳ କନ୍ୟା ଦିବ୍ୟା ସହିତ ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟର ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ମାମା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇପାରିବି ମାମା। ରାଜା ହେଲେ ମାମା, କ'ଣ ଥିଲେ? ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବେ ସେଦିନ ଆସିବ ଏଇ ଖେଳର ଅସଲ ମଜାଟା ମାମା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା, ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା, ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ଆସିବ ଅସଲ ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା, ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜା ହେଲେ ରାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଆମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହୀରା ନୀଳ ମଣିକର କି ମନୋହର। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଆମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହୀରା ନୀଳ ମଣିକର କି ମନୋହର। ତମେ ସାଥେ ଥିଲେ ମାମା ଆସିବ ଖେଳର ମଜା, ତମେ ସାଥେ ଥିଲେ ମାମା ଆସିବ ଖେଳର ମଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା, ବାଜିବ ବାଜା। ନୀଳକନ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା। আরে ভণজা, তু যদি এ সাম্রাজ্যের রাজা হবু না, অসল মজা বি হব। আউ তাথাই তরগড় বজা বি বাজিব। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଆମେ ଅଛ ଜମାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅବିଳମ୍ବ ଯାଇ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମାମା। জমানেট করিবার ভণজা এনে মারি ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ପିତା ଜ୍ଞାନକର ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠବର ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ, ଉଠପୁତ୍ର ଅଜୟ। ଅଜା আরে নাতি টোকা, ଜ୍ଞାନକର ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠବର ପ୍ରଣାମ। আয়ুষ্মান ভব। বুড়াটিয়ে হেইথা, সকালে উঠিকি ডেলি ক্লোজ অপরে ব্রশ করুথা। আয়ুষ্মান। ହରେ ଅଜୟ, ହଁ ପିତା, ହରେ ତୁ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତୋରେ ପିତା କଥାଟା ମନେ ପଡୁନଥିଲା? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ବା ମୋର କେମିତି ମନେ ପଡିବନି?
ପିତା ଅଜୟ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିନି। ଆପଣ ହିଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ହଁ ଜୟ ପିତା ହରେ ଆଜକ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ମାତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ହରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ହେଲେ ଅଜୟ ପିତା ମୁଁ ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପିତା। ଓ ନୋ ମତେ ପିତା ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ପିତା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତା। अरे शीघ्र प्रकाश करो। हो ମୋ ପୂଜ୍ୟ ପିଆରା हो ତୁମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ପିତା ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ପିତା? हो ମୋ ପୂଜ୍ୟ ପିଆରା शुभ आशीषरे नाची उठे आनंदरे तब शुभ आशीषरे नाची उठे आनंदरे तब आशीर्वाद दाऊ मोसीरे गाउथिबी नाचुथिबी संसार ए पिता खेलुथिबी बुलुथिबी संसार निश्चय जीवी घर कानन तब पायर कर जणाण निश्चय जीवी घर कानन तब पायर कर जणाण आदेश दिया पूजा जनक मनु चिंता ते जीर्ण हेता आदेश दिया पूजा जनक मनु चिंता ते जीर्ण हेता दुर्गेश लेके माता पाखरे गाउथिबी नाचुथिबी संसार ए पिता खेलुथिबी बुलुथिबी संसार। अरे पुत्र तू तो एक छड़ी से गुरुकुल आश्रमरू विद्या संपन्न करी ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ପିତା ପୁଣି କହୁଛୁ ସେ ଉପବନ ବୁଲି ଯିବା କଥା। ହରେ ଅଜୟ ପିତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଇସାରିଛୁ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଛୁ। ପିତା ହେଲେ ଅଜୟ ତୁ ହଉଛମରେ କୈରବଳା ବିଶିକେଶନ ମୁଁ ତୋ ମନ ଉଣା କେବେ ହେଲେ କରିବାନି ରେ ଯା ଯା ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉପବନକୁ ଯାଇ ବିହାର କରି ଆସିବୁ। ହେଲେ ଅଜୟ ସେ ଉପବନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଘୋର କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡା ଗୟଳ ସିଂହ ଶାର୍ଦୁଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଆସିବୁ ତୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ। ନିଶ୍ଚୟ ପିତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବି ପିତା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଅଜୟ ଠିକ ଅଛି ପିତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ।